Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sulod sa unang simana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 11, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Hesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tawo og nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Kilabihan gayud niyang panugilon og tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tawo nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon karong adlaw, misulod na ta sa simana sa ordinaryong panahon, and we see Jesus here beginning to show himself during his public doing his public ministry, no? Disugod na siya no, sa iyahang pagsangyaw ug pagbuhat sa daghan kayong mga milagro nga atong madungog, no? Nadungog ug madungog pa, no? Diha sa ebanghelyo. Samtang na malandong ko sa ebanghelyo karong adlaw, kadumdum ko sa akong kasinatian kaniadto. Personally, this is also a confession to for you. Labi na ninyo nga wala pa kaayo makaila no nako. Sa una doon ako'y dakong issue, no, sa anger. Labi na gyud sa akong papa. Nagdako ko nga battered, no, binunalan sa among papa. Well, dili lang tingali ako, lakip ako mga igsuon, no, nakasinati gyud sa samang pagdagmal, no, sa among papa. Mauni nga nagdevelop ako, may kamagwangan. Nagdevelop ko og pagdumot, no, sa akong papa. Sulod sa daghan nga mga tuig. It was year 2008, no, kung ako masayop nga I mean that 2008, somewhere mga 2005, no, nga nasud ko sa kumbento para mag-working, no. By then the parish priest was Father Edgar Canama, no. Nya katos Father Edgar Canama moingon gud sa namo nga mauli mi kada mga holidays, mga bakasyon, no, pero moingon ko niya, "Father, di lang ko muuli sa mua." Moingon siya, "Ano di man kaganahang muli?" Akong rason layo. Pero ang rason gud ako tungod kay ko ganahang muuli, no, tungod kay ganahan kita sa akong papa. Usa sa mga hinungdan og rason nga ditubo pud ang ako ang pagkasuko, no, pagdumot tungod kay di man ko mopauli, no, sa mua. Nagsige gyud na, no, hangtod nga nakahuman ko sa high school, hangtod nga nisud ko seminaryo in 2008, tasud ko seminaryo sa Dipolog. Muna, no, inig bakasyon, muli tuod ko sa mua, pero igo ra kong mo stay og sa kagabi, balik na pud rayon sa parokya ato na ko magpundo, ato na ko magpuyo. Somehow murag katunga sa akong kinabuhi naa sa simbahan. Dito ra gyud ko magpundo, dito ra ko magpuyo, no? All because I do not want to go home and be with my family, no, labi na gyud sa akong papa. Pero usa ka higayon nga kung ako masayop, third year na ko niadto sa theology, no, motong panahona pud nga murag gikinahanglan na gyud kaayo nga i-resolve na ko ang issue sa anger o pagdumot tungod kay hapit na, no, humanay na ko sa theology. Perting taas sa kay sa akong hilana tungod kay December 16 mamauli naman kaniadto sa gikan sa SMT, no, human sa first misa
Di Gallo, mamauli na dayon ng mga seminarians. Ipauli ko adto niya. Taas kay akong hilanat itong panahon nga ibis muli ko sa simbahan, nilahos ko sa among balay no didto. Nya didto ko nagpundo no sugod na 16 while kanang slowly gradually allowing myself to heal no gikan sa ako ang sakit no ako ang hilanat no atong panahon nya inubanan pa gyud og tonsillitis nya pila ka adlaw na gyud semana no nga wa gyud ko mauli nya mo ni uli gyud ko didto nya atong panahon na among balay usa ra man among kwarto nya didto gapuyo pud na to po sa kwarto nagtulog ang manghod no nga babae uban sa iyang pamilya. Dito ko tulog uban sa akong mama ug papa sa pantawan no sa among balay no. Ako ubang mga igsuon atong panahon na nang langyaw sa sila no. Ako ang sunod nako ang igsuon si Genevic dito sa Cagayan de Oro na narbaho niya akong kamanghuran po namo si Jervic itong panahon na sa Cagayan uban sa akong uyuan kay eskwela po sa didto no. Lagyo gyud. Anang gabi puwerteng tugnawag yung kay gitakigan o kayo tungod sa ako ang hilanat last tonsillitis lagi kakuyog niya. Grabe gyud no ang epekto. Bisan daghan na kay kog tambal nagiinom mo hinay-hinay rag kawa ang hilanat pero balik na sad tungod sa tonsillitis. Anang gabi puwerteng tugnawag kurog-kurog ko sa katugnaw gitakigan ko pagayo gihabulan ko sa akong mama og mga unom tingali to kahabol gyud pero puwerteng tugnawag gyud gihapon. Sige buhat sa akong mama ug papa. Kaya diha raman sila, si mama, din si papa may tapad nako. Ako, si mama, si papa. Gigakos ko ni mama. Nya, ulang patingali to ang kainit yun sa akong lawas. Yang gitawag si papa nya. Of course, aron mahalog ko nilang duha, nga patungkan ko, kinahanglan mobalhin si papa sa ako ang pikas ni side, no, sa akong right side. Tuod man, wala na ko mutingog pagdaghan kay gadaot man ko. Di balhin si papa og lingkod, no? I mean, higda. Nya nang gabi tibuok gabi they were embracing me no gigakos ko nilang duha ni mama ug ni papa pagkaugma wala gyud ko mauli pa sa hilanat sa tonsillitis sa paghihapon but something deep inside me has changed no dunay na usab wala tingali ko mauli isa ko ang balatian sa lawas ang fever o tonsillitis. Pero doon ay natandog gamay sa ko ang sulod. Sulod sa akong kasing-kasing. Slowly, ni-fade ang akong kasuko. No? Well, napag-yung tingali gihapoy gamay. Pero at least, hinay-hinay atong panahuna, ni hinay-hinay siya gawala. Hinungdan nga hinay-hinay pong nawala ang pagdumot. No? Tungod lang atong gakos. I don't know, but tinuod gyud ng ilang giingon that there is power in a touch. Dunay gahom ang paghikap. Dunay gahom nga mo express og something unexpressible by words ang paghinol sa kamot. O bisan unsa nga parte sa lawas, paghikap. Dunay gyoy lahi nga i-express alang kanato ang hikap. A touch is not only ordinary connection but something deep down doon na gyud nay matandog basta hikapon ka. Touch, again, balikon ako, they convey words, they convey messages that cannot be expressed by words. And I think it's the same with Jesus. Parihara sa di sa gibuhat ni Jesus. Ang iyang mga milagro, kasagaran sa iyang mga milagro, they were not expressed with so many words. Ang iyang mga milagro, dili man padaghanay is pulong. He performed miracles with simply His touch. And I think maka-wonder ta karong panahon adlaw mga isuon. Diha sa ebanghelyo nga ato nadungog, how powerful really is physical touch. And if that is so, how much holier can we be if we use our hands only for good deeds? Kung pananglit ang paghikap dunay gahom, usa ka kabalaan karon no kung ang atong mga kamot walay laing gyud nga buhaton, mga balaan ra gyud ug maayong butang.
Kung kaya na to nga erase ang atuhang mga kamot in prayer and in worship, nga naman po nga gamiton na to ni atong mga kamot to violate another person. Kung kaya na to nga dawaton ang lawas ni Kristo diha sa santos nga misa, diha sa Eucharistia, nangis atong mga kamot. Why do we use the same hands for gambling, for stealing, or many other wrong things? If we touch Jesus' statue or the statues of saints, no, of Mary and Joseph and the other saints, with our hands and connect with Him, with them in our prayers, pinagi sa itong mga kamot, why do we also use our hands to send text messages or type wrong messages, mga messages, diya sa atong mga cellphones o mga social media platform or accounts nga naka-disconnect nato gikan sa Ginoo? Mamalandong ta karong adlaw mga igsoon sa atong paggamit sa gahom sa paghikap. Do we heal with our hands by touching just like what Jesus did in the gospel? Or do we continually hurt other persons because of our hands? Do we continually connect ourselves to God with our hands? Or do we disconnect from Him by the same hands? Nindot kaayo nga mamalandong ta ani mga pulunga, mga igsoon. And I think haum kaini karong panahuna, especially nga niapata sa mga simana, bago pa lang kaay natong isaulog ang Pasko, ang bagong tuig. It's a season where we felt really how God touched the human race by His coming down to be with us sa iyang pagpakatao. How He touched our sinfulness just to change it into holiness and sanctity. Aron nga dalhon ta niya balik ngadto sa iyang fold, balik ngadto sa kiliran sa Dios. So akong balikon mga igsuon, do na ginagahom ang physical touch, and it changes a person when you touch him. Depende sa ipaghikap kung maayo ba ang tumong o katuyuan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong timbaya sa tanan nga karong adlaw. Nagsunod adlaw-adlaw nining atong programa uban namong duha ni Archbishop Martin, atong talahuron nga arsobispo. Kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayon salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato nining atong programa. Ang Dios nakakita sa inyong paningkamot, siya unta ang magabalos kaninyo sa inyong mga tinguha. Akong greetings unang-una sa mga suki natong tigpaminaw nga sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw. Kaninyong tanan maayong buntag, maayong adlaw no kaninyong tanan. Akong greetings sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawhan karong adlaw, kaninyong tanan. Happy birthday, and my prayers are with you. And I hope that God will grant you your heart's desires nining inyong adlaw na tawhan. Sa mga naminaw nato nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mga naa sa tambalanan, atong mga doctors ug mga nurses, kaniyong tanan maayong adlaw, may buntag. Salamat sa inyong mga sakripisyo. Sa mga naa sa labor work, no, salamat kay ninyo sa inyong paningkamot, sa inyong kusog nga inyong gihalad alang sa uban. Salamat kaayo. Sa mga naa sa industriya, no, sa agriculture, sa atong mga farmers, kaniyong tanan daghan kay salamat. Salamat sa pagtanom, salamat sa pag-harvest, salamat sa pagbaligya, no, og igong pagkaon para sa tanan, no. Salamat kay ninyo sa inyong mga paghago. Salamat sa atong mga mangingisda, no, nga nagsikripisyo dili para sa ilang kaugalingong panginabuhian kundi alang sa uban pod, no, aron magkasinati, magkakaon sila, no, sa ato ang gidawat adlaw-adlaw sa atong mga lamesa, sa mga naa sa atong mga merkado, atong mga vendors. Salamat kay ninyo diha, no. Labi na gyud kang
Ato ang kining kani ato ang supporter kaayo diha no sa atong merkado no. Salamat kaayo kang Nanay Marivic Raagas and family. Salamat kaayo ninyo. Sa mga naa sa ato ang bugasan, manukan, isdaan, babuyan. Salamat kaayo ninyo diha no. Ato ang mga meat vendors, ato ang mga fish vendors. Salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsuporta, pagsunod ining programa. Akong pagampo nga ang Dios unta magapanalangin kaninyo karong adlaw. Salamat pud kaayo sa mga naa sa ato ang panggobyerno no, silang mga naglihok sa ato ang mga government offices. Kaninyong tanan daghan kaayo salamat. Akong special greetings sa ato ang mayura dinhi sa Concepcion nga kanunay nagsuporta nato sa ato mga paningkamot. Nindot gyud kon ang simbahan ug ang gobyerno dunay connection no, aron nga dili magkatibulaag, dili magkasumpaki no ang katawhan no. Pila na gyud gihapon ng kanang panagbingkil o panagbangi, di apil na sa opinion o ideya, pero wala tayo lang tinguha pagampo nga unta makabaton og kasing-kasing nga pasayloon ang tagsa-tagsa o makadawat no sa posibleng grasya nga naa no karong adlaw. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato aning programaha no, labi na sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kaniyong tanan maayong adlaw, maayong buntag. Labi na gyud sa mga nagtanaw nato sa Facebook, sa YouTube, sa TV, sa radyo, naminaw nato karong adlaw. Salamat kaayo ninyo. Kung panghinaot nga karong adlaw, magdala unta og grasya alang kaninyong tanan. Salamat usab og akong greetings pod sa ato ang mga tigpaminaw dili lang dinhi sa Archdiocese sa Ozamis, kundi labi na niadtong maabot no sa atong Sibya, bisan kung layo na sila kaayo pinaagi sa atong mga social media platforms. Karong adlaw pod mga igsuon, nakadungog tingali mo, subo kayo nga balita sa kamatayon sa obispo sa Pagadian, si Bishop Bong Lunas, na namatay ni atong Enero 3 no, atong pagampo og pasubo sa tanan nga mga nagsubo tungod sa iyahang kamatayon. Karong adlaw mao ang iyahang adlaw sa iyahang paglubong. Ang misa karong adlaw alas 8:30 dito sa Katedral no, Santo Niño Cathedral sa Pagadian City. Kami uban sa Arsobispo, uban sa mga kaparian sa Ozamis, sa Archdiocese sa Ozamis mutambong karong adlaw dito. Katong magkahigayon sa pagtampong mas maayo, katong dili makaadto, hangyoon ko kamo sa paghalad og mga pagampo alang sa kapahulayang dayon sa obispo sa Pagadian, si Bishop Ronald Bong Lunas. Kung balikon, karong adlaw ang iyahang lubong. So magampo ta para niya o sa iyang kapahulayang dayon. Mga igsoon dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot. Ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init, dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.